गो 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 गोविंदा गो पेलुचु माने शीघ्र शीघ्र चल धीरे धीरे पाहाच देखिके जा हाँ धन शीत हो मुंड को शीत हो कैप लगेबू हाँ हाँ तलू जा मुझे खोजिक आनिक तलू जा तो यूनिफॉर्म कैपटा आसो खोजी खोजिकी आइल मोर ब्रेकफास्ट यहाँ बासी रुटी यहाँ काली रातिर भजा यहाँ काली रातिर रुटी यहाँ रेसिपी ना बनई एति अच्छी जेहेतु आपको कहीं खाइबेनि मत ही खाया पड़ो है कई भी खाइबेनि से पूरा ठंडा हम लास्ट को फोपड़ा हम कई भी खाइबेनि आउ रुटीटा भी बहुत थिला सब जिन कालीर आज कि ना आज काली रेसिपी से जो करी से नहीं गला सेटा मुझे कौन कहली रुटी भजा अच्छी नहीं जाए रुटी करदे भजा नहीं जाए मना कला हाँ चलो खाईदबा चलो रोसई आमर कोबी एटा तो कोबी तरकारी ता गाड़ी कौन कम डाली कोलथ डालीटा शाग भजा दांड रे हूँ शुखुआ भजा हम बहुत शुखुआ बाहर बात से सकाशे बाहर बोधे बिले काँ काँ हो शुखुआ नहीं माछ नहीं आज सका भजा तो बासना बहुत शुकुदेव बाछुंट चिंगुड़ शुकुआ भजा हम ना राई हम ना कौन हम तरकारी जो से दिन जमी दीपा बाहरी नाला खाली सेका सेकिदब रसुण लंका पकईकी चकड़ी देदेव से खाईदेव सेमती आराम से कहीं तेल मेचे पकईब एरे पिंकू आसुना खाइबा पिंकुरी आसुना खाइबा हाँ अरे तमें खाइब बोली कहल तो तुम तो भेज खाइब मु तो भेज खाइबी सी सीना नॉन भेज खाइबे तो आज तुम बापा बाबा सांग नुहति है ना मु मोर एकुटिया खाई सब बस खाया मोर भात एटा डाली कलरा भजा कोबी भजा शाग एटा गोटे आलू आ बड़ी पाग होती पिंकुर कोबी कषा भात आ गोटे कोबी तरकारी कषा हाँ कम हियर चल ऋषि आसला ऋषि के खाई देली के देखा लुगापटा मोर सब पड़ी खरा भी गला तोड़ नहीं जा यहाँ बही पोड़ पिठा बसई बांफ यहाँ हूँ जो मूला पिठो तमें से तावा बसैल खुड़ी से तावाटा नॉनस्टिक तावाटा एथरे जदि न होतापर मोर ये चाहा बसची गोबर सुजी थुआई सब प्रकार ये यात्रा है चलो सब कौन हम एना डालमा हम ना कौन हम चलतु आज जो एक्चुअली मु भावुली किसी रिप्लाई देविनी कौन छोट छोट कथा रिप्लाई देवी बट जदि कमेंट 4-5टा आसला रिप्लाईटा दबा को भाविली से रिप्लाई दौची एक्चुअली बाहर बहुत आवाज सब काम हो सब आवाज आस चलो कौन कि आमर जो माही ननांकर बाहर होता माही भाईर बाहर होता मैरेज
କହୁଥିଲା ଆମର ଆମେ କାହିଁକି ଯାଇନୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ କାଳେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ନା ନା ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ତ ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଲୋକଙ୍କର ଚାରିପାଳିରେ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚପାଳିରେ ବି ହେଲା ନା। ଆଉ ତାପରେ ଆମର କୌଣସି ଗୁରୁବାରେ କିଛି ବି ହୁଏନି, ଚିତା ପଡ଼େନି ନା ନାଗି ଦିଆ ହୁଏନି। ମୁଁ କହିଛି କେତେ ଥର ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆମର ନାଗି ଦିଆ ହୁଏନି କି ଚିତା ବି ପଡ଼େନି, କିଛି ବି ହୁଏନି। ଆଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ବି ମାଣର ଆଗରୁ ବସିଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଲେଖ ଧିକିଆ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ, ଜାଣିଥିବେ ଅଲେଖ ଧିକିଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଉ ହେରିକା କୁହନ୍ତି ସିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଓଷା ବାହା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ବି କିଛି ନାହିଁ, ନା ଚିତା ଅଛି, ନା ନାଗି ଅଛି, ନା କିଛି ଅଛି। ଯାହା ହେବ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ହେବ, ଆଉ ସବୁଠୁ ସବୁ ହେବ। ଆଉ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ, 3 ଜଣ, ମୁଁ 4 ଜଣ। 3 ଜଣରେ ହେଲେ ବୋଉ ତ ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ କେତେ ଘର ତଥାପି ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବାକୁ ନେଲେ ଆସିକି ଜଣେ, କଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫିନ୍ ସବୁ ଜଣେ ଆସିକି ସଫାସଫି କରିବାକୁ ନେଲେ। ହେଲେ ଆଉ ଯେଝା ରୁମ୍ର ଯିଏ ସବୁ ସଫାସଫି କଲେ, ଘର ଦ୍ୱାର ବି ସଫା କରିବାକୁ ଆସିଲା ଦୀପୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ଛାତ ଉପର, ସଭା ଉପର ଛାତ। ଆଉ କେତେ ବାରେଣ୍ଡା ଫାରେଣ୍ଡା ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କଲା ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକି କଲା। ତାହେଲେ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବାହାଘରକୁ ଆମର ମାଣବସାଟା ହିଁ ରହିଗଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ବି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର କି ଯାଇକି ଆସିପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ମାଣବସାରେ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା କେତେ ବାଟ ହେଲାଣି। ଆମର ଏଇଠୁ, ଆମ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 5-6 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ, 6-7 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ। ହେଲେ ଫେରେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇକି ଫେର ରିଟର୍ନ କରି ଫେର ସକାଳୁ ମାଣବସା ତ ରାତିରୁ ଫେର 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠି କେତେ ଘର ହେଲାଣି ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ମାଣବସାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ 3ଟାରୁ ଚିତା, ହଁ 3ଟାରୁ ଚିତା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମୋର ରାତି 11:30-15-20 ସୁଦ୍ଧା ବି ସରିନଥିଲା ଚିତା। ତଥାପି ଆଉ ଦୀପା ଅଳ୍ପ ସେଇ ବାରେଣ୍ଡାରେ ପକେଇଲା, ମମ୍ ବି ମିଶିକି ପୁରା, ରଶ୍ମି ଆସି ଉପରେ ଟିକେ ପକେଇଲା, ଖୁଡ଼ି ତଥାପି ଆହୁରି କେତେ ହେଇଥିଲା, ଦେଇ ହେଲାନି, 11:30 ରାତି ହେଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ଫେର ଉଠି 3:30 ରାତିରୁ ଆମର କେତେ କାମ ଜାଣିଛ, ସବୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ହେବ ଗୁରୁବାରେ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ଅଲଗା ଦିନ କରିଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମର ସେସବୁ ତ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଅଲଗା ଗୁରୁବାରେ ଗୋଟେ କାମ ସରିଯାଏ ତାଙ୍କର, ସେମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ତ ସବୁ ସେଇଦିନ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛ ମାଣବସାରେ ମୁଁ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ବି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ ହେଲା। ଆଉ ଯାଇକି ଆସି ହେଲାନି, ଯାଇକି ଆସି ହେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ, ନନା ଆସିଥିଲେ, ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଖୁଡ଼ି ବି ସେଦିନ, ମମ୍ ବି ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଏତେ ବାଟରେ ହେଉଛି, ଆଉ ମାଣବସାଟା ରହିଲା, ଆଉ କେହି ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ମେନ୍ ଲୋକ ତ ଗଲେ, ଆଉ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ଗଲେ। ତାପରେ ଅଛି ପଛରେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଦୋକାନରୁ ମାଣବସାରେ ବି ଲୁଗା ଦୋକାନ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ପୂର୍ବ ଲୁଗା ଦୋକାନ ବି ଭିଡ଼ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ବି ଭିଡ଼ ରହିବ, ନୁହେଁ କି? ଭିଡ଼ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇକି ରାତିରେ ରିଟର୍ନ କରିବା ବି ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଯିବ ଜଣେ ଯଦି 3ଟା-4ଟା ବେଳକୁ ଯାଇ ଫେର ରିଟର୍ନ କଲା ବେଳକୁ ବି କଷ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ସୁବିଧା, ଏଇଠୁ ଯାଇକି ଫେର ଯିଏ ହେଲେ 8:30, 8ଟା 8:30ରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇକି ଫେର 9ଟା ବେଳକୁ, 9ଟା 9:30ରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେହି ଯାଇନୁ। ଯିବା ଲୋକ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିବେ ଆଉ ବୁଲିକି। ନାଇଁ, ଖୁଡ଼ି ଆମର କହୁଥିଲେ କି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା, ଦେଖିବା ଆଉ। ହେଉଛି କିଛି ବି ରାଗ ରୁଷା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ, କିଛି କାହା ମନ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତ। ହଁ, ଦୁଃଖ ରହିଛି ମାଇ ମନ। ହଉ ଚାଲ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ ମାଣବସା ସକାଶେ, ନହେଲେ କିଛି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ମାଣବସା ନଥିଲେ କି ଯିଏ ହେଲେ ବି ଘରୁ 2-3 ଜଣ ଯାଇଥାନ୍ତି।
फिर एंगेजमेंट रे गले ना नहीं चलो गोटे पिला को देख गोटे पिला आज आम पे पनीर होता सब माछ होता है पनीर पे एत लोभ जे कहला मु आ माछ खाइबिनी मु कहली मु तते रात रुटी सहित पनीर देवी तू व्यस्त हो ना किंतु कौन कर लोभ तो मरीगली रात नाई 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 है माछ खाइलानी पनीर खाइला कहला मत कहला मु माछ छाड़देवी तमें मैंने सब छाड़ी सारे ना मु माछ छाड़देवी किंतु चिकेन आ मटन अंडा छाड़बीनी मो मु गुगु है देख ये कोठो माछ छाड़ीदब निज दांत खाई दउची बोलो बाबू ना मो छुट्टी घोषड़ी गला हौ चलो आम ए खाई पी सारिकी विश्राम गुगु को न शुआइले गुगु ट्यूशन उठिकी जीव आ गुगुर एबे होमवर्क दिखाऊँगी तो प्रबल ताको भी पाठ पढ़ा पड़ो बाबा मो आज संध्या मो मो पुओ को गोटे भल जिनस करके खाऊ देवी मो पुओ को मो पुओ की ओ चलो चलो हौ रखली टाटा बाय देख ये पिलाटा केमते मते अत्याचार करछि मते बाड़ौछि हाँ रख